ज़मीन या वीरान ज़मीन, वास्टलैंड का खुलासा। ये मजमून जदीद इंसानी तहजीब में फैलती हुई आलूदगी और फजूल खर्ची पर तनकीद करता है। इसमें दिखाया गया है कि इंसान अपनी सहूलत और ऐशो आराम की खातिर कुदरती माहौल को तबाह कर रहा है। सड़कों के किनारे, जंगलों, दरियाओं और साहिलों पर हर तरफ प्लास्टिक के थैले, डिब्बे और बोतलें बिखरी हुई हैं, जो तरक्की की अलामत नहीं बल्कि इंसान की लापरवाही और बेहिस्सी की निशानी है। मुसन्निफ सवाल उठाता है कि ये कौन लोग हैं जो ज़मीन को आलूदा करते हैं, वसाइल को ज़ाया करते हैं और फितरत को गंदा कर देते हैं। वो इस बात पर जोर देता है कि हम ऐसी चीज़ें लाखों की तादाद में बनाते हैं जो चंद लम्हों के इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती हैं, और इस तरह जंगलात, पानी और ज़मीन सब तबाह हो रहे हैं। मज़ीद ये बताया गया है कि इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सहूलत और लालच की वजह से ऐसी टेक्नोलॉजी और तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार कर चुका है जो माहौल के लिए नुकसानदेह है। गाड़ियाँ, पैकिंग, इश्तिहारात और सनती फजला सब कुदरती खूबसूरती को ख़त्म कर रहे हैं। आखिर में मुसन्निफ खबरदार करता है कि अगर हमने यही रवैया जारी रखा तो ज़मीन, पानी और फितरत हमसे बदला लेंगे। आने वाली नस्लों के लिए हम सिर्फ जंगालूद धात, प्लास्टिक के पहाड़ और आलूदा साहिल छोड़ जाएंगे, ना कि कुदरती खूबसूरती और साफ माहौल। कैंस, कराफ, पॉली बैग्स, डिब्बे, पानी की बोतलें, कराफ, प्लास्टिक के थैले, ग्लिंटिंग ऑन द वर्जेस ऑफ अ मिलियन माइल्स ऑफ रोडवेज, लाखों मील तवील सड़कों के किनारों पर चमकते हुए, लाइंग इन स्क्रब, ग्रास, डर्ट, लीव्स, सैंड, मड बट नेवर हिडन, झाड़ियों, घास, मिट्टी, पत्तों, रेत और कीचड़ में पड़े हुए मगर कभी छुपे हुए नहीं, शाइनिंग इन द सन और पिक्ड बाय मून और द बीम्स ऑफ हेडलाइट्स एट नाइट, दिन में सूरज की रोशनी में और रात को चांद या गाड़ियों की लाइट्स में चमकते हुए, वॉश्ड बाय रेन और फ्लैटन बाय व्हील्स बट नेवर डल्ड, नेवर बेरीड, नेवर डिस्ट्रॉयड। बारिश से धुलते हैं या पहियों से दब जाते हैं, लेकिन कभी मांद नहीं पड़ते, न दफन होते हैं, न खत्म होते हैं। Here is the mark of savages, the testament of wasters, the stain of prosperity. ये जंगली लोगों की निशानी है, फजूल खर्च लोगों का सबूत है और तरक्की की बदनामी का दाग है। Who are these men who defile the grassy borders of our roads and lanes? ये कौन लोग हैं जो हमारी सड़कों और गलियों के सब्ज किनारों को गंदा करते हैं? Who pollute our ponds, who spoil the purity of our ocean beaches with the empty vessels of their thirst, जो हमारे तालाबों को आलूदा करते हैं और अपनी प्यास के खाली बर्तनों से समुद्री साहिलों की सफाई खराब करते हैं? Who are the men who make these vessels in millions and then say, drink and discard? ये कौन लोग हैं जो लाखों बर्तन बनाते हैं और फिर कहते हैं पी लो और फेंक दो? What society is this that can afford to cast away 1,000,000 tons of metal? ये कैसा मुआशरा है जो लाखों टन धात ज़ाया कर सकता है? And to make of wild and fruitful land a garbage heap? और जंगली और ज़रख़ेज़ ज़मीन को कचरे का ढेर बना देता है। What manner of men and women need 30 feet of steel and 200 horsepower to take them singly to their small destinations? ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ अपने छोटे से सफ़र के लिए 30 फीट लंबी गाड़ी और 200 हॉर्स पावर की ताकत इस्तेमाल करते हैं? Who demand that what they eat is wrapped so that forests are cut down to make the paper that is thrown away? जो चाहते हैं कि उनका खाना पैक हो, जिसके लिए जंगलात काटे जाएं और फिर वो कागज़ फेंक दिया जाए। And what they smoke and chew is sealed so that the sealers can be tossed in gutters and caught in twigs and grass. और जो वो सिगरेट या चबाने की चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह बंद हो कि इसकी पैकिंग गलियों में फेंकी जाए और नालों, टहनियों और घास में फंस जाए। Difficult words and meanings, मुश्किल अल्फाज और मायनी। कैंस, धाती डब्बे। कराफ, पानी मशरूब रखने का शीशे का बर्तन। पॉली बैग्स, प्लास्टिक के थैले। ग्लिंटिंग, चमकते हुए। वर्जेस, किनारे। स्क्रब, झाड़ियाँ, झाड़ीदार ज़मीन। डिफाइल, गंदा करना, आलूदा करना। पोल्यूट, आलूदा करना। वेसल्स, बर्तन, कंटेनर। डिस्कार्ड, फेंक देना। टेस्टामेंट, सबूत, गवाही। सैवेजेस, वहशी लोग। वेस्टर्स, फजूल खर्च लोग। स्टेन, दाग। प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, खुशहाली। कास्ट अवे, ज़ाया करना, फेंक देना। मैनर ऑफ मैन, किस्म के लोग। हॉर्स पावर, इंजन की ताकत। डेस्टिनेशंस, मंजिलें। रैप्ड, पैक किया हुआ। सीलर्स, पैकिंग करने वाले। हिस्से, गटर्स, नालियाँ, गटर। ट्विग्स, टहनियाँ। ये इबारत जदीद मुआशरे की आलूदगी और फजूल खर्ची पर तनकीद करती है। मुसन्निफ कहता है कि आज का इंसान सहूलत तो चाहता है, लेकिन उसके बदले ज़मीन को कचरे से भर देता है। प्लास्टिक, डब्बे और पैकिंग मवाद हर जगह बिखरे हुए हैं और कुदरती माहौल ख़राब हो रहा है।
اصل پیغام یہ ہے کہ ترقی اگر ماحول کو تباہ کرے تو وہ ترقی نہیں بلکہ تباہی ہے. What kind of men can afford to make the streets of their towns and cities hideous with neon at night? کون سے لوگ اتنے طاقتور یا امیر ہو سکتے ہیں کہ اپنے شہروں کی سڑکوں کو رات کے وقت نیون لائٹ سے بدصورت بنا دیں and their roadways hideous with signs by day, wasting beauty, اور دن کے وقت سڑکوں کو مختلف سائن بورڈ سے بدصورت کر کے خوبصورتی کو ضائع کریں. Who leave the carcasses of cars to rot in heaps, جو گاڑیوں کے پرانے ڈھانچے کو ڈھیر بنا کر گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. Who spill their trash into ravines and make smoking mountains of refuse for the town's rats, جو اپنا کچرا گہری کھائیوں میں پھینک دیتے ہیں اور کچرے کے دھوئیں اڑاتے پہاڑ بنا دیتے ہیں جو چوہوں کا گھر بن جاتے ہیں. What manner of men choke off the life in rivers, streams and lakes with the waste of their produce, making poison of water. یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی پیداوار کے فضلے سے دریا، ندیوں اور جھیلوں کی زندگی ختم کر کے پانی کو زہر بنا دیتے ہیں. Who is as rich as that? کون اتنا امیر ہے؟ Slowly the wasters and despoilers are impoverishing our land, our nature and our beauty. آہستہ آہستہ یہ فضول خرچ اور تباہ کرنے والے ہماری زمین، فطرت اور خوبصورتی کو غریب کر رہے ہیں. So that there will not be one beach, one hill, one land, one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of his improvidence. یہاں تک کہ کوئی ساحل، پہاڑ، زمین، چراگاہ یا جنگل انسان کے کچرے اور اس کی لاپرواہی کے داغ سے محفوظ نہیں رہے گا. Who is so rich that he can squander improvidence, wealth of earth and water for the trivial needs of vanity or the compulsive demands of greed? کون اتنا امیر ہے کہ زمین اور پانی کی دولت کو غرور یا لالچ کی معمولی خواہشات پر ضائع کر سکے, or so prosperous in land that he can sacrifice nature for unnatural desires? یا اتنا خوشحال ہے کہ فطرت کو غیر فطری خواہشات کے لیے قربان کر دے. The earth we abuse and the living things we kill will, in the end, take their revenge. ہم جس زمین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جو جاندار ہم مارتے ہیں, آخر کار وہ ہم سے بدلہ لیں گے. For in exploiting their presence, we are diminishing our future. کیونکہ ان کو نقصان پہنچا کر ہم اپنا مستقبل کمزور کر رہے ہیں. And what will we leave behind us when we are long dead? Temples, amphora, sunken treasure? اور جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے بعد کیا باقی رہے گا؟ مندریں، قدیم برتن، ڈوبا ہوا خزانہ؟ Or mountains of twisted, rusted steel, canyons of plastic containers? یا موڑی ہوئی زنگ آلود لوہے کی پہاڑیاں اور پلاسٹک کے کنٹینرز کی وادیاں؟ And a million miles of shores garlanded, not with the lovely rack of the sea, اور لاکھوں میل لمبے ساحل جو سمندر کی خوبصورت چیزوں سے نہیں بلکہ but with the cans and bottles and light bulbs and boxes, بلکہ ڈبوں، بوتلوں، بلبوں اور ڈبوں سے بھرے ہوں گے of a people who conserve their convenience at the expense of their heritage. ایسے لوگوں کے جو اپنی آسانی کے لیے اپنے ورثے کو قربان کر دیتے ہیں and whose ephemeral prosperity was built on waste, اور جن کی عارضی خوشحالی فضول خرچی پر قائم تھی. Difficult words and meanings, مشکل الفاظ اور معنی. Hideous, انتہائی بدصورت. نیون، روشن مصنوعی روشنی. روڈ ویز، سڑکیں راستے. کارکسز، پرانی لاشیں، کھوکھلا ڈھانچہ. راٹ، سڑنا. روینز، گہری کھائیاں. ریفیوز، کچرا. چوک آف، ختم کر دینا، بند کر دینا. اسٹریمز، ندیاں. امپاورشنگ، غریب کرنا، کمزور کرنا. ڈبری، ملبہ، کچرا. اسٹگما، داغ، بدنامی. امپروویڈنس، لاپرواہی، فضول خرچی. اسکوانڈر، ضائع کرنا. وینٹی، غرور، دکھاوا. کمپلسو، مجبور کرنے والا، شدید خواہش والا. پراسپیرٹی، خوشحالی. ایکسپلوئٹ، غلط استعمال کرنا، فائدہ اٹھانا. ڈمینش، کم کرنا. ہیریٹیج، ورثہ. ایفیمرل، عارضی. رسٹڈ اسٹیل، زنگ آلود لوہا. یہ پیراگراف جدید انسان کی ماحولیاتی تباہی اور فضول خرچی پر سخت تنقید کرتا ہے. مصنف کہتا ہے کہ انسان اپنی سہولت اور لالچ کی خاطر فطرت کو برباد کر رہا ہے. وہ سوال کرتا ہے کہ کون اتنا امیر ہے جو زمین، پانی، جنگلات اور خوبصورتی کو صرف اپنی آسائش کے لیے ضائع کر دے. آخر میں وہ خبردار کرتا ہے کہ اگر ہم نے فطرت کو تباہ کیا تو فطرت بھی اپنا بدلہ لے گی اور ہمارے بعد دنیا میں صرف کچرا، زنگالود دھاتیں اور پلاسٹک باقی رہ جائے گا، نہ کہ خوبصورتی یا ورثہ.